Proizvodnja rasada je vrlo bitan moment u cijeloj tehnologiji povrtlarske proizvodnje i greške koje nastanu u samom početku ne mogu kasnije tehnološkim postupcima da budu ispravljene. Zato vam u ovom videu donosim savjet i tehniku za koju sam sigurna da ćete je nakon ovog videa i vi primjenjivati na svojim biljkama. Ne morate koristiti hemijska gnojiva za vaše biljke, dajte im potpuno prirodnu hranljivu tvar, a istovremeno ćete smanjiti otpad u vašoj kuhinji. Dragi prijatelji, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Na prirodan način osigurat ćemo našim biljkama izvor kalcija sa sporim oslobađanjem, kao i spriječiti određene štetočine i gljivične probleme. Jednostavno zdrobite čiste, suhe ljuske jaja i pomiješajte ih sa zemljom. Ljuske jaja možete i samljeti u fini prah, ali o tome ćemo govoriti u jednom od narednih videa. One su bogate kalcijum karbonatom, ključnim mineralom za jačanje ćelijskih zidova biljaka, kao i korijena, što je važno za brz i jak rast biljaka. Školjke također sadrže druge minerale koji pomažu biljkama da rastu, uključujući kalij, fosfor i magnezij. Zato su one efikasno i jeftino đubrivo za baštensko zemljište i sobne biljke. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama, a ako imate neko pitanje, slobodno ostavite u komentaru. Hvala vam puno na tome.